ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे
जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है, मीरब करेगी वहाँ पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे ख़ानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है, मीरब करेगी वहाँ पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे ख़ानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है, मीरब करेगी वहाँ पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे ख़ानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है, मीरब करेगी वहाँ पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे ख़ानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है, मीरब करेगी वहाँ पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे ख़ानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है, मीरब करेगी वहाँ पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा
और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर
اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرعام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرعام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرعام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرعام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرعام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرعام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے
اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مرتسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مرتسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مرتسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مرتسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مرتسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مرتسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مرتسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مرتسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مرتسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مرتسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مرتسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مرتسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مرتسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مرتسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مرتسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مرتسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟
وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے، جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس، جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر، اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے، جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس، جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر، اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے، جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس، جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر، اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے، جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس، جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر، اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔ میرب اب ہر وہ کام کرے گی جو ان کے خلاف ہے، جس سے ان کو غصہ آئے گا۔ ماں بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرب نے یہ سب کچھ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، لیکن جیسے میرب کے منہ پر وہ تھپڑ مارے گی، میرب جائے گی مجسم کے پاس اور اسے کہے گی دوسری گال بھی حاضر ہے، اگر آپ بھی اپنا زور آزمانا چاہتے ہو تو دوسری گال پہ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن مجسم ایسا نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے میرب کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، میرب کرے گی وہاں پہ ڈانس، جو کہ اس کی ماں بیگم کو بہت برا لگے گا، اور وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارے گی میرب کے منہ پر، اور اس کو کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسے سرے عام ناچتی نہیں ہیں لڑکوں کے سامنے۔ جیسے میرب روم میں جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے مجسم اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، وہ کہے گی کہ میں جو مرضی کروں میری مرضی ہے۔
मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने यह सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है।
मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे मीरब का वलीमा हो रहा होता है। मीरब करेगी वहां पे डांस, जो कि उसकी माँ बेगम को बहुत बुरा लगेगा और वो आगे बढ़कर एक थप्पड़ दे मारेगी मीरब के मुंह पर और उसको कहेगी कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे सरेआम नाचती नहीं है लड़कों के सामने। जैसे मीरब रूम में जाती है और उसका हस्बैंड जो है मुर्तसम उससे पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया, वो कहेगी कि मैं जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। मीरब अब हर वो काम करेगी जो उनके खिलाफ है, जिससे उनको गुस्सा आएगा। माँ बेगम ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ मीरब ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कहा है, लेकिन जैसे मीरब के मुंह पर वो थप्पड़ मारेगी, मीरब जाएगी मुर्तसम के पास और उसे कहेगी दूसरी गाल भी हाजिर है, अगर आप भी अपना जोर आजमाना चाहते हो तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन मुर्तसम ऐसा नहीं करेगा।